مادر جان و دلی من، مادر تاج و سری من، دنیا قشنگ و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، همان دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. یتیم ار بگیرید کی نازش خرد، وگر خشم گیرد کی بازش برد. الا تا نگیرید که عرشی از این بلرزد همه چون بگیرید یتیم. برحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خیش برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. дуруд ба шумо дӯстони азиз, ассалому алайкум. ва ниҳоят мо ба шаҳри Кӯлоб омадан расидем. худоро шукр. чун барои мо доимо дар комментариҳо менависанд фалон ҷо равед, фалон ҷо, ва яке аз бештар буд ки ба шаҳри Кӯлоб биёед, ба шаҳри Кӯлоб биёед ва ба ятимхонаи шаҳри Кӯлоб омадем. дӯстамон ташаккур ки моро қабул кардед, роҳбалядӣ кардед, ҳатто иҷозат гирифта барои мо додед ки дар хурсандии кӯдакҳо якҷоя шарик шудем. шаҳри бӯстонии Кӯлоб хушомадед мегӯям. бисёр миннатдор ҳастем ва умедвор ҳастем ки дар ин ятимхона ки 159 нафар таҳсил мекунанд, зиндагӣ мекунанд, дар ин ҷо бисёр як бардошти хубе шумо мекунед ва ин кӯдакҳо ҳам барои як рӯз масалан метавонанд ки бисёр хушбахт бошанд, хирсанд бошанд, саломат бошанд, зинда бошанд. шумо чӣ ном доред? Ёқуб. Ёқуб? шумо чӣ хӯрдед ҳозир? Ош. Ош? онҷо самбуса истодааст ку? самбусаи ки вай? Самбусаи мо. ҳар рӯз чӣ мехӯред дар инҷа? самуса бо чӣ? шашлик. шашлик кай хӯрдед? ҳозир? дирӯз чӣ хӯрда будед? дирӯз? чой. тамом? дирӯз чой? Ош. шумо ҳам ош хӯрдед? дирӯз чӣ хӯрда будед? Приловка. и вай шашлик хӯрде мегӯду? гӯшт дошт? гӯшт надошт? салом. номи шумо чӣ? Хонмуродзода Самиялов. Ки? Хонмуродзода Самиялов. ин қадар номи дароз? ном фамилия. чанд сола шумо? 8 сола. 8 сола? ду кара ду чанд? 4. қандазана 4 кара 4? 8. 4 кара 4 8. қандазана. муҳаммадҷон шумо имрӯз чӣ хӯрдед? чӣ хӯрдед имрӯз? ош. дирӯз чӣ хӯрда будед? чӣ? Приловка. гӯшт дошт? чӣ буд? Гречка. ядов меҳмон биёд гӯшт. вақте меҳмон биёд гӯшт мехӯред? меҳмон набиёд не? ҳозир мо омадем гӯшт хӯрдед? кани гӯшт? бад 1 2 3 4 кас як лаганчаи оша хӯрда натонистед ку? маро чӣ? метонистед ана истода ош надорад. шумо 2 самбуса доштед? Якта. чанд? якта не ҳо. шумо 2 самбуса доштед. боз ман 5 та дига самбуса додам. чанд самбуса шуд? 8. аҳсан. чанд мешудаш? 2 самбуса доштед, боз ман 5 самбусаи дигар додам. чанд? 7.
8 ана 8 гуфт 8 гуфт 8 мешавад. Чанд? 8. Не аз ин мепурсем. Чанд мешавад? 7. ҳозир 8 буду? 8 ана асан 8. Хайхире. Чанд кас лагандиёш хурде? Чанд кас? Гӯшт надораду? Гӯшташ кани? И хурд? Ки хурд? Ман бегӯшт намехӯрам. Мехӯрем? Шумо чӣ ном доред? Юсуф. Шумо Юсуф? барои чӣ ҳама дар талерка ош хурд шумо дар табоқча? Қадм нарасид. Чӣ нарасид? Қадм нарасид. Қадто нарасид? Қад нарасид. Барои чӣ ошоро ҳамаша нахӯрдед? Сер кардем. Сер кардед? Барои чӣ бинам ғамгин нишастаед? Чӣ шуд? Ҳичи. Ёз бинам ғамгин нишастаед. Яко чӣ шуд? Ҳич нашуд. Ҳичи нашуда? Аз синфи чанд шудед шумо? 5. Синфи 5 шудед? як вақт ман соати тарбиявӣ мегузаштам. Соати тарбиявиро ба тамоми ҳастиву нозукиёш ҳамин нақл карда истода будам ки ногаҳон як пишарбачаи ман гирён шуд. манам ҳайрон шудам, чӣ гап аст инсосе. хай хулоса баъд ҷамъбаст кардам, буд кардаму Меҳроҷ ном дошт. баъд гуфтам Меҳроҷ-ҷон, барои чӣ шумо гирья кардед? гуфт устод, ҳамин суханои шумо мада таъсир кард, оби чашмонам рехт. ҳозир дар зимистон шумо ин бачаҳо чӣ хело бозӣ мекунанд? ҷо шароит чӣ гуна аст? хоб шароити бозии бачаҳомон бениҳоят хуб аст. ҳамоми хуб дорем. шароит мо аз шароити обозии бачаҳо ягон шикоят надорем. оби гарм, оби хунук ҳама вақт 24 соат ҳаст. мана ҳар саҳар мо варзиш мекунем, баъд рост ҳамон меравем, ҳамонҷо шустушӯй мекунем, оби гарм қатӣ, баъд омада қатор мешавем, хӯроки саҳар баманем. баъд ман ҳамин хати гармдиҳӣ буғӣ буғӣ мешуд, барое ки бачаҳои мо фикран қафо мондан. ҳамин чӣ хела ҳамин вақте ки мо пӯчҳои электрикиро истифода мебарем, доим назорат мекунем ки бачаҳо нарасанд. вай буғӣ ки бошад бисёр бехавфу бехатарай барои бачаҳои мо бениҳоят. ҳам шароит хуб мешавад, ҳам аз як хатар мо эмин мешавем. ман фикрам аз ҳама шефи ҳаминҷа шумоед? Бале. чӣ хел фаҳмидам? барои ки ман фарби ҳастам. фарби не, шумо качоп. Да. кани хехни? кани? не хе зани. зани. баъд шеф ин ҷамъхелӣ мезанад? кани сахта? чанд сола шуде? ман 11 сола. 10 сола 11 сола. хай шефи ҳаминҷа шумо соатҳои чанд мехезед аз хоб? соатаи 6:30. 6:30? 6 саат. 6 саат. хай 6 саат мехезед, чӣ кор мекунед? машқ мекунем. шумо машқ мекунед? фақат худтон? тамом. ҳама ба монанди шумо неко? хан аз соати 6 аз хоб хестед, чӣ гуна машқ мекунед? мешинем, мехезем. шишта хештан машқ? аз ин маълум мешавад ки шеф шумо беакан, мо шеф шумо ё ин? не, шеф ман нест. шеф ман нест, ман шефиям. шеф ки набошад? ман. шеф шумо? ана шеф ин кас шумо барои чӣ шеф гуфтед? барои чӣ шумо зиқ? чӣ шуд? ҳичи. мешавад ки ҳичи одам зиқ шавад? мешавад? не. барои чӣ шумо зиқ? ҳичи. ё ош нахӯрдед? ош кам хӯрдед? не, сери. ош кам доданд? не. шоколад надоданд? доданд. кани шоколад? халтача.
کانی خالتاچه؟ در افزانی. در کجا؟ در افزانی. خیلی نبر. شما صنف چند شده؟ 5. صنف 5. شما 5 تا سیب داشتید ها؟ بو در بولو شما 7 سیب دیگر دادم چند شد؟ 12. 12 شد؟ چی؟ برای که مرا اینجا میفورن. شما خرسندید برای اینکه اینجا شما رو میفورن؟ بله. آینده خیلی شما کی میشده؟ میخوام سالدت شوم. سالدت شوی؟ بله. همین گپ تونمون ثبت میکنیم بعد میبینیم بعد از 5 سال دیگه ما با اونها حمله میکنیم. از این معلوم میشه شما جانگره ها؟ شما چی نام داره؟ نجیبلو. نجیبلو؟ نجیبلو چه وقت شما خرسان؟ خیلی خرسان شما؟ چه فوری داریم اینجا؟ فوری داری تو؟ چی فوری داری تو؟ جای سازن. ها؟ جای سازن. جای سازن؟ که مالی میتون داره؟ مالی گفتم خیلی گویه ها؟ تلویزور داره؟ بله. در تلویزور چی نشون میگه؟ در تلویزیون تلویزیون باورستان سینما چیزی که مثلا دوشنبه سینما بهارستان و فوتبال. شیف گوزر شیف دیروز چی خورده؟ دیروز آش. چند سال می شود که شما در اینجا هستی؟ 8 سال. 8 سال در اینجا هستی؟ بله. من خودم کانیکول می شود که میرم کار میکنم مادر من نگاه میکنم. شما کانیکول کار میکنید؟ بله. در کجا کار میکنید؟ ام بازار مندهربا میکشم. با روزش چند سومی کار میکنید؟ 10 سم 20 هر خیل. هر خیل. بله. با این طرف روتون شما چیکار کرده؟ اما رو با کشیده شده که. افتیده؟ بله. شما کلون شوید کی میشوید؟ کماندیر. کماندیر؟ بله. کماندیر چی؟ کماندیرای من کماندیر میشم. تو کماندیر چی هستی؟ سالات. سالدات؟ بله. بعد کماندیری سالداتو شده با چی کار میکنه؟ ایجا بود کردم اونجا میلیسه اسکیده میخونم بعد کجا میلیسه اکام روی میکنم میلیسه اسکیده میخونم بعد کماندیری دامه نصیب. کماندیر چی کار میکند؟ روتا را دابلوی روتا کلونه. شما کتاب میخونید؟ بله. چگونه کتاب؟ کتابای افسانه ها زبان مادری. چند شعر میدونید؟ برای مادر میدونم برای پدر میدونم. مادرتون دوست میدارید؟ بله. سری چند که مادر میبینید؟ یگون وقت مادر میبیاید؟ نه خودم خونم میرم بیبیم بیا میاد نه یا نمیاد. نوشا مکتبه نقص کنید ها؟ خیلیش.
ягон бор ягон кас афтид? Не. ҳамаи шумо дар ҳамин ҳуҷра зиндагӣ мекунед, ҳаматон? бале. Муҳиддин. Муҳиддин, шумо чӣ? Ёсин. Шумо? Анушервон. Усмон. Муслим. Умар. Умед. Худобахш. Алиҷон. Яҳьё. Шукрулло. Бисёр хуб. Шумо чӣ орзу доред? Ман орзу дорам калон шавам, шафёр шавам. Барои чӣ шафёр? балки одамонро айра савор мекунам. Савор карда куҷо мебаред? ба ҷои худашон мерасонам. Пул мегиред? бале. ё бепул кун. Таксӣ мешавед? бале. Бисёр. Шумо чӣ орзу доред? орзу дорам ки офис шавам. Офис шавед? аз ҳофизо кира дӯст медоред? Крези раҳмонам. Ки? Крези раҳмонам. Грези раҳмон? ин ки аст? бобом. суруд хонед гӯш кунем. ای مادری جان خوشتر از جان ای نیاز چی شد؟ مادر مادر با جان برابر مادر این شعر سرود نمیتونی؟ سخن یامو گرزه وای اودام سخن میگویم؟ بله باید میگه و همون باید اگوید نباشه بچه نمیدارم بچه نمیدارم مایلی خیلی سرشوی شد حافظ میشوم گفتید ها؟ بله باز کدام سروده میخونه؟ یکم باید میخونم یکم کدام بوده است؟ خیلی بسیار خوب شما چی آرزو داره؟ من تاکسی تاکسی؟ برای چی تاکسی؟ برای ادامو را بریم و یک تا تاکسی بس کو و نه تاکسی شما میشوید ها؟ بله نه تاکسی بس یک تا شما برای چی تاکسی؟ برای که ادامو را بریم شما رو هم پلاکی میبره؟ بله شما چند سوم باید میبره؟ من 10 سوم شما چند سوم باید میبره؟ 2 چی؟ سومون 2 سومون برای چی این کس 2 سومون شما 10 سومون؟ ها ماشین شما این مارک ها؟ بله چه خیلی بود ماشین شما؟ ماشین شما چه خیلی بود؟ سفید نخی نومش چی بود؟ نامی ماشین شما چی بود؟ چی؟ پورتر؟ تو پورتر نمیشود؟ باشه پورتر قطعی با بسیارتر میبرد که؟ یعنی شما تاکسی میشوید؟ بله گروپ از فقط هنوز تاکسی رو جمع شدید که؟ با کی تاکسی میشود دست بردارد؟ با کی تاکسی میشود؟ من نپرسم شما چی آرزو داره؟ من میخوام که دکتر شوم برای چی دکتر شوید؟ برای که آدمان را توبه میکنم من آرزو دارم ملیسا شوم ملیسا چیکار میکنه؟ دزدارو میقپد فقط ملیسا فقط دزد میقپد؟ صاحب سمالیت شوم آدمان رو ببرم شما تاکسیست تو نکی با سمالیات ها؟ همه خیلی شما هم تاکسیست یا نه؟ آدم رو از کجا به کجا میبره؟ از راپورت روسیه از تاجیکستان به روسیه میبره؟ بله از این بچه ها کی را قطعیتون میگیره؟ یاسین یاسین کیه یاسین؟ نه برای چی به؟ شما تاکسی؟ شما چی آرزو داره؟ من دکتر دکتر چی؟ دکتر دندان دکتری دندان که خیلی کنید؟ کلان کشایی؟ شما چیه؟ پراکرور؟ بله بعد میشه که پراکرور قطعی لیوچیک جورا میشه؟ لیوچیک کنی لیوچیک شما بودی؟ لیوچیک پراکرور را قطعی تو میگیری؟ بله پراکرور چیکار میکنه؟ آدم هایی که چی خدمت میرن و را میقپن خدمت میبرن اوهو من افتابوچی کی؟ افتابوچی
автобусчи? барои чӣ автобусчи? автобус одами бисёр мегирад. аз ҳама доно шумо значит чӣ боиқа шумо хурсанд? маош гирифте? чанд пул доред акисатон? чӣ хел? кани ки пул дорад? ки пул дорад? лёчик пул надорад? ки пул дорад? танга чӣ? надоред то? хунук намехӯред? Не. ана сулфи ту хунук? хунук намехӯред? Не. ва барои чӣ шапка қади шумо? шоях мекунад. хунук набошад. вақте пурсидем ки аз 160 нафар чандтояш китобхон ҳастанд, чандтояш обоначии китобхона ҳастанд, гуфтанд тақрибан 15 нафар. мо ин 15 нафарро ҷамъ кардем, ҳамроҳашон суҳбат гузаронидем, то ки дигаронро ба китобхона ҷалб созанд. ҳатто вазифа додем. бачаҳо, мо ба шумо бисёр китобҳои ҷолиб овардем. китобҳое ки барои шумо ва умед дорем ки зиндагии шумо, фикронии шуморо бояд тағйир бидиҳанд. аз он китобҳое ки пасатон ҳаст ку китобҳои нав бинед. гулистон, гулистони саъдӣ, афсонаҳои халқи тоҷик, кӯдакон ва наврасон аст. инҷо хело зиёд аст ки аз инҳо шумо метавонед истифода баред. масалан чӣ хел афсонаҳо? афсонаҳои зебо. нигоҳ кунед. афсонаҳои халқи тоҷик ана 1, ана афсонаҳои халқи тоҷик 2, афсонаҳои халқи ҷаҳон ана 3 намуд аст. 3 намуд ки бемаъмул метавонед аз инҳо истифода баред. гулистон аст. гулистон бисёр аҷиб аст. ҳатман ин китобро хонедтон, шеъроша аз ёд кунед ва фаҳмед ки дар бораи чӣ аст. шумо бояд аз устодони худ талаб кунед. фаҳмидед? талаб кунед ва гӯед ки малим, устод, ман ҳамин ҳикояро хондам, нафаҳмидам. дар ин ҷо 2 китоби муқаддас аст ки барои шумо бисёр зарур аст. якест гулистон, дигареш маснавӣ маънавӣ ва инчунин бӯстон ҳам аст инҷо. албатта ки ҳама ин ба худаш хос дорад, аммо дохили онҳо пур аз қиссаҳои ҷолиб аст. ҳамин ворид метавонед бубинед. ҳам расм дорад, ҳам дар паҳлӯаш қиссааш навиштааст. шумо қиссаша мехонед, ҳолаташа тасаввур мекунед. масалан ҳамин кушодаи мо чӣ аст? ҳикоят дар бораи мардумозор будааст. мо бояд мардумозор набошем, дуруст? мардумозореро ҳикоят кунанд ки санге бар сари солеҳ зад. дарвешро маҷоли интиқом набуд. сангро нигоҳ ҳаме дошт то замоне ки маликро камбағалро ва чиро бои санге мезадааст ва ӯро ҳеҷ гап нагуфта ва аз пеши ӯ гузашта меравад ва вақте бачаҳо, дар мо чӣ аст? мегӯянд он чиро барои худат дӯст медорӣ, барои кӣ бо дӯсташ дор? барои дигарон, барои бародарат. нигоҳ кунед. дар ин ҷо шумо тақрибан 160 нафар ҳастед. аз дохили 160 нафар бубинед, шумо ҳатто 20 нафар нестед, нафароне ки ба китоб ҷалб. шумо нафарое ҳастед ки худсарона мебиёед, китоб мегиред, мебаред, мехонед. худсарона дигарона меоянд. барои чӣ?
این به شما روشن‌تر است. من بعد ما کوشش میکنیم کتاب‌های جالب برای شما. دیدید چقدر کتاب‌های جالب آوردیم که همش جالب هستند، آسان هستند، ساده هستند و ما انتخاب کرده برای شما آوردیم. همه شما وعده میدید که من بعد اگر که این دوره آمدیم تا که همین تالار پر باشد، جای نباشد، که هر یک شما لااقل 2 جوره‌تان رو جلب کرده میبرید به این طرف. خوب استاد گوید که استاد ما رو از مثنوی معنوی درس دهید، استاد ما رو از گلستان سعدی حکایه گوید. هر روز برای شما یک حکایه تحلیل کنند، هر روز برای شما یک قصه نقل کنند، شما به خود گیرید، دیگران رو هم جلب کنید. خوب و ما کوشش میکنیم من بعد با دیگر کتاب‌های با خوبی دیگر رو برای شما تقدیم کنیم. خوب مادر جان و دلی من، مادر تاج و سری من، دنیا قشنگ و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان به من دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز و مهربانی، شوم من خاکی پایت مادری جان. خدا گویم خدا جان و من دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. ای عشق و امید و آرمانم مادر، ای فیض شکوهی خاندانم مادر. یادی تو هنوز در سرم باز گردان است، نامی تو هنوز در زبانم مادر. رفتی و بیادی تو زیغم من می سوزم، در آتشی حسرت تو علم من می سوزم. تا روز قیامت که تو باز بر می خیزی، سوزد دل و جان و استخوانم مادر. در این طول سالهایی که یتیم خانه ها میگردیم چی ها ندیدیم، با چی ها روبرو نشدیم. از بس که برنامه ما ایرادی نیست، برنامه ما بیدار کننده کی است. چون مولانا میگوید ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن. یادم است با کودکی صحبت کردیم، آنگونه روحان خسته بود، خیلی چی شد چه ها شد، حتی نقل میکرد با بیسایی که بعد گذشتن پدرش بی پدر بود. مادرش هر افلاسیه که مادرش میکرد در نزد همین کودک میکرد. کودک همشو در خاطر دارد و میگوید که مادر فلان کرد گرچنده خورد است. در داخل اینها بسیار نفرای شوخ هم هستند. اگر که یکیش رو برای شما نقل کنم، یکی از کودک ها گریخته بود از یتیم خانه. 3 ماه در بازار زندگی کرده، 3 ماه همه جستجو میکردن نمیافتن. چیکار میکرد؟ روستا رفته این طرف اون طرف، نمیدونم، از هر طرف رزقش میافته. از بیگاه میامد از همون سمبوسه خانه ها، تنور خانه ها لخش گرم میسد و داخل همون در اومده خواب میرفته است. بعد 3 ماه بعد پیدا میکنن. جستجو این و اون. با کودک ها کار کردن بسیار وزنین است، دشوار است. همین در خانه همین 3-4 کودک منا بزور از احتش میبرویم. آن جایی که دیگر 100 نفر و 200 نفر کودک هستند که همش دیگر اکثرش شوخ و
барои ин ҳам як асабҳои лозим аст ки ҳамаашро бардорем. аз як тараф маълимаҳоам мефаҳмем, ҳама тарафа. чӣ ном доред шумо? Тава. аз ҳама каломи шумо ба фикрам. Ва. чанд шеър медонед? чандта? сета? дар бораи чӣ будааст? кани хонед? кани? Назандум. ки зад ба? Сохтмон. сохтмон? шумо чӣ? Милиса. милиса? шумо чӣ? Духтур. духтур. шумо чӣ? Раис. Мо? Меса. ки меша? Меса. милиса? ба милисо ханда намекунану? чанд сола шумо? 8 8 сола? кани хай пистолетто? кани милиса вай дораку? кани пистолет? кани? шумо чӣ? Духтур. духтур. шумо? Милиса. милиса шумо? шумо чӣ? Раис. раис? раиси чӣ? Раис шар. раиси шаҳр? шумо чӣ? Мон Асудион. чӣ? Асудион. вай калон шавед кӣ мешавед? Ранги Судион. шумо чӣ? Духтур. духтур? духтури чӣ? Меса. шумо милиса? Меса. шумо чӣ? Меса. милиса? Ман шафиёчӣ. шофёри чӣ? шафиёрам хеле тамурро мебаред ва ҷоҳояш мерасонед. шумо чӣ? Хонасозкунак. хонасозкунак? шумо чӣ? Милиса. милиса. шумо? прокурор. шумо? Милиса. шумо? Директор. директор чӣ? Директори мактаб. кадом мактаб? Ҳамин мактаб интернато. ба худа душман нагӣ. шинетон. хунук не? дар дохили шумо кӣ китоб мехонад? даст бардорад. шумо чӣ китоб мехонед? Китоб бадеӣ. кани охирон бор кадом китоб хондаед? Охирон бор беҳтарин ҷои дунё. як нафар, ду нафар, се нафар? аз ҳамин қадар 3 нафар фақат китоб мехонад. шумо барои чӣ намехонед? не хай шумо фаҳмо, аз дигаро барои чӣ китоб намехонед? ку шумо инҷа биёед. барои чӣ шумо китоб намехонед? шумо даст бардоштед? шинида бошад. шумо инҷа биёед. шумо барои чӣ китоб намехонед? баъд барои чӣ даст набардоштед? кадом китоб охирон бор хонда будед? маънои салом чӣ бошад? чӣ бошад? маънои салом қарзи худост. боз чӣ? боз салом чӣ будааст? маънои салом эҳтиром кардани инсон. боз ки медонад маънои салом чӣ будааст? чӣ будааст? кани гӯед аз амунҷо? чӣ будааст? чӣ будааст? вай маънои салом чӣ будааст? маънои салом як одам. милиса. ва кӣ гуфт? та акнун зимистон омад, зеби кӯҳистон омад, бо барфи бисёр омад, барфи ниқаво омад, бобои барфӣ омад, халтааш нақшӣ омад. синфи чанд шудаед? Не. синфи 9. чанд сол боз дар ин ҷоед? 4 сол. 4 сол. ба шумо маъқул аст? маъқул. медонед бачаҳо медонед орзу чи аст? чи аст орзу?
орзу хондан аст? Хондан, ҳунар ёд гирифтам. Чӣ орзу дорӣ? Ман орзу дорам ки дар оянда милитсия шавам. устои дару тиреза. Ози ҳаминҳоро шумо сохтед? Агар ки рафту ягонта шиканат шумо роз карда метавонед? Бале. Ягон чӣ сохтед? Бале. Чӣ сохтед? оштахта ҳамин чизо сохтаем. хоҳӣ ки ҳамеша шоду хӯрам бошӣ, ҳар ҷо ки равӣ азизу марҳам бошӣ. ای قومی به هج رفته کجایی کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی معشوقی تو همسایه و دیوار با دیوار. برای چی میگوییم که این برنامه ها بیدار کننده است؟ تا که بعداً خوابیده ها را بیدار کند، از حال یتیمان با خبر بشویم. شرط نیست شما یتیم خانه روید، شرط نیست دویما شما یتیم خانه روید. بعداً یتیم های هستند که در خانواده هستند، در خیش و تباری، در همسایگی، در محله من، که ما مردم بسیار به ناموس هستیم، به ننگ هستیم. گاه دیگر ناموس میکنیم که فرزندها را برده یتیم خانه دیم بعد از سر پدر و مادرش یا هر طوری که باشد. از حال آنها هم باید با خبر بشویم، فقط یتیم خانه را در نظر نداریم. معشوقی تو همسایه و دیوار با دیوار در بادیه سرگشت در شما در چی هوایی گر صورت به صورت معشوق بودینه هم خواجه از این سبب ببینید 160 نفر هستید. وقتی من پرسیدم که چند نفر کتاب میخواند، گفتن 20 نفر. همین کتابخانه 20 نفر میبید. 20 نفر هم نیست، کمتر است. دیگران نمیبید کتابخانه. برای چی؟ سوال. برای چی؟ اینا خودتان میدونید. درست؟ اینا خودتان. از این سبب ما کوشش کردیم کمک کتاب آوردیم برای شما. کتاب‌های درسی، کتاب‌های بدیهی، کتاب‌هایی که قصه دارد، افسانه دارد که با خواندن این کتاب‌ها فکرانی شما، رفتار شما دیگر می‌شود. تا دوره‌ای که ما این دفعه می‌بیاییم شما وعده میدید که می‌دارید کتاب می‌خوانید؟ باور کنم؟ دروغ نمیگوید؟ نه. دروغگو چی است؟ هم خواجه و هم خانه و هم قبل شماره هم خواجه و هم خانه و هم قبل شماره. دوستان، در همین جا برنامه ما به انجام میرسد و تشکر میخوانیم برای آن نفرانی که کوچکم بود سهم خود را گذاشتند، یعنی که خیر کردن. ما یک اعلان کردیم، گفتیم که یتیم خانه میرویم، کی میخواهد مرامت کمک کند. خیلی پول گذراندن. خدا خیر شما را قبول کند و بلا را دور کند. همه عین حال ما دروازه شهر کلاب رو میبریم. اکنون شما بگویید که باز با کدام یتیم خانه رویم، با یتیم خانه کجا رویم؟ بیشتر با اونجا ما را سراغه بدهید، چون از همه آنها ما نمیتوانیم خودمون آگاه باشیم که نیاز داشته باشند
و در حقیقت بازان یتیمخانه‌ای هست که در چه هستند، چون شهرجای‌ها خبرگیرها خیلی زیاد هستند، چه هستند، از آنها حالشان با خبر می‌شوید. باقی خدا نگهبانتان، خود را احتیاط کنید. ای قومی به هجر رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی